nosotros en su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde hermosa 1470 AM, 96.9 FM. Les habla Lilia Galindo, me acompaña el organizador, el orador motivacional de LaMon, que nos viene a levantar el ánimo el día de hoy. Good morning, Dana, how are you? Good morning. I am fine this morning, and how are you? I am doing fine too. Thank you so much. What do we have for today? Today we're going to talk about options, keeping our options open. One way to ensure your success is to make sure that you plan for success. And if you plan with multiple options, then you can get around any roadblocks or problems that come up. Okay. El día de hoy vamos a hablar lo que se llaman las opciones y cómo debemos de mantener todas nuestras opciones abiertas. Dice, así es que cuando planeas por éxito, tienes que tener muchos caminos para llegar a alcanzarlo. Dice, si algún camino queda bloqueado, vas a tener la posibilidad de encontrar otra opción para lograrlo. So, last week we talked about determination, and one of the things we said is you have to know how to get there. You have to know your destination. You have to know how to get there. And that's the kind of thing that you want to plan for when you're planning for success. La semana pasada hablamos de determinación y esto se refiere a tener primero un destino, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres hacer y luego cómo vas a obtenerlo? Y para ello se requiere un plan de cómo lo vas a lograr. To include options in your plans, it's important that you be flexible. Flexible as to where you want to go. Flexible as to how you're going to get there. And flexible as to the time it's going to take you to get there. Bueno, entonces para tener opciones en tu plan, tienes que ser flexible. Tienes que ser flexible en aspectos como a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar, cómo vas a llegar ahí y también tener flexibilidad en lo que respecta al tiempo que vas a usar para llegar a esa meta. When I was finishing college, I was finishing with a degree in mathematics, but I wasn't sure about what I wanted to do with it. I thought about getting an advanced degree in mathematics, but then I also started thinking about going to law school. So that was two options I left open for myself. Dice, cuando yo obtuve mi degree en matemáticas, o sea, cuando me gradué en matemáticas, no sabía exactamente qué quería hacer con ello. Primero pensé en la posibilidad de tomar todavía una carrera avanzada en lo que se refería a matemáticas, pero en realidad no estaba seguro de qué quería hacer. It turns out that mathematics was an avenue because I liked working with numbers, but law was also an avenue because I liked working with people. Bueno, entonces también, aunque estaba pensando en tomar la carrera de matemáticas avanzadas, prefirió mejor incorporarse a lo que era ser abogado. Dice, y aunque me gustaban las matemáticas porque me permitía, se sentía muy confortable manejando números, también fue atraído hacia el área de la ley, o sea, del derecho. Ultimately, I decided to go to law school. Al final decidí inscribirme a la escuela de derecho.
Now, when I made the decision to go to law school, I had to keep my options open. I could have applied just to one law school, but then that would have been a problem if that one law school had rejected me. So I didn't apply to just one. I applied to 4 law schools. Mm. Dice, cuando ya me decidí a ir a la escuela de Derecho, a la escuela de la ley, entonces hice la decisión ahora para contar con más opciones de hacer solicitudes, no solamente en una universidad para que me aceptaran en la escuela de Derecho. Hice una solicitud para 4 escuelas diferentes que tenían esa carrera. I applied to Harvard Law, Yale, UC Berkeley, and University of Southern California. Entonces, apliqué para varias universidades como la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, USC Berkeley y la Universidad del Sur de California. Now I got into 2 of them, and because I got into 2 of them, I still had options. The 2 law schools that accepted me were University of California at Berkeley and the University of Southern California. So I only had one option there. I was going back to California no matter what. But I could choose to go to school in Southern California, or I could choose to go to school in Northern California. Bueno, y cuando apliqué a esas 4 universidades, 2 de ellas me aceptaron. Y esas fueron USC de Berkeley y la Universidad del Sur de California. Entonces ya tenía todavía 2 opciones a las que podía elegir. Y podía elegir quedarme aquí en el sur de California a estudiar o ir hacia el norte a estudiar a USC Berkeley. And what helped me make a decision there is where would I get the most support? Because of my blindness, I knew that I'd need a lot of help. Well, I had more friends in Southern California than I had in Northern California. In fact, I only had one friend in Northern California, but I had my whole family and church friends here in Southern California. So I ended up going to USC. Dice, y cuando tuve que decidir entre esas 2 universidades, dice, bueno, pues entonces elegí la de quedarme aquí en el sur de California, no, porque tengo mucho más apoyo. Dice, como soy una persona que ciega, pues necesito mucho apoyo y allá en el norte de California solamente tenía un amigo, mientras que aquí estaban muchos amigos y además mi familia que podían apoyarme en este paso tan difícil, tan duro. Mm-hmm. So it's important to keep those options open, the path that you're going to take, because you never know what might fall in the way of that path or what might be available to you. And that's why that option has to stay open for you to reach your success. Y tenemos que tener las opciones abiertas para poder decidir exactamente qué es lo que queremos hacer con nuestra vida y alcanzar el éxito, pero siempre tener más opciones que una. But I was wondering if you have gone directly to law instead of going to mathematics, it was going to be different? You have to repeat your question. I wonder, why did you go to mathematics first? And why, if you had started since you started in law, in that area? I went to mathematics first because I love math and it was an easy subject. Going to college, why not do what's easy? Just to complicate your life. Uh-huh. Go ahead. No, please. Bueno, le preguntaba yo, bueno, ¿por qué no fuiste directamente al área de de Derecho en lugar de irte a Matemáticas? ¿Cuál fue eso? Dice, bueno, porque Matemáticas era un área muy difícil y era un reto para mí. You can continue now, please. So the third thing is be flexible as to your time.
You never know when something will come up that may interrupt. Now, I went straight through schools, starting from the first grade all the way to college. I did not, in fact, all the way to law school. I did not take a break. Every year I was in school until I finished law school. But that can't always happen. I know a person who ended up getting married in the middle of law school and then had a baby in the middle of law school. So you have to adjust your plans. You have to have your time flexible enough for those kind of life events. Pero lo que también tenemos que considerar, hay que ser flexible con lo que respecta al tiempo, ¿no? Dice, cuando yo empecé la ley, estudiar el derecho, bueno, pues me dediqué absolutamente, pero he conocido mucha gente que en el medio de estar haciendo su carrera, pues tuvieron cuestiones familiares que les hizo que tuvieran que interrumpir su carrera, por ejemplo, si se casaron, si tuvieron hijos, etcétera, pero luego se puede continuar. So remember this: you got a plan for success. Don't leave it up to chance. And when you plan for success, keep your options open as to where success is for you, how you're going to get to that success, and how much time is it going to take you to do it. Dice, entonces tienen que planear para el éxito, pero tener sus opciones totalmente abiertas, definir cómo van a llegar ahí y también entender que hay otras opciones para llegar ahí. And that's it for this week. We'll see you again next time. Well, do you know that is really good? I'm so glad that you participated this morning, my dear friend, and I hope that you are doing a lot better. And I will talk to you later. Let's have a karaoke session or something, no? All right. Hasta la vista. Adiós, amigo. Bye bye. Nos vemos, amiguitos.